Matumani yetu ni kwamba uhali njema mahali pote tunatusikiza huko Ulaya, huko Asia, huko Goma, Bukavu, Kalemi na Tanganyika mnatusikiza kupitia runinga 50 Telesenkant. Hivi leo ni kipindi chako cha maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini vita vyaendelea kutokota mashariki mwa DRC. Raia mko wapi na uchaguzi tunaendia wapi? Humu studioni tunajumuika na furaha kubwa kutana na profesa ambaye ni mwanabunge wa taifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mchaguliwa wa mtaa wa Ruchuru, ikiwa ni Jean Paul Segiobe. Karibu sana. Asante. Tuanze kwanza na swali letu la kwanza, ikiwa usalama Ruchuru, Nyiragongo, Masisi, hata maeneo ya Beni yanaendelea kuwa changamoto, kuwa shida. Hali ya huko Ruchuru iko namna gani? Asante sana. Hali ya Ruchuru iko mbaya. Nasema tena mbaya na mbaya sana. Mapambano inaendelea na iliweza tena kuendelea na nguvu sana. Wakimbizi wanakuwa mingi, wamao walikuwa wanaanza kurudi kiloko polepole, lakini tangu mapambano ya juzi, hasa ile ngambo ya Tongo, eneo ya Bwito, Tongo, Bambo, Kishishe, Marangara, watu walikimbia sana. Hata Rugari, ile mapambano ya Mukisigari, hali sio nzuri sana. Watu wanateseka sana, watu wanakimbia, watu wanakufa mingi sana. Hali jinsi unaweza iona haiko nzuri sana. Tuseme pale Ruchuru ambapo mwaka mmoja nao umesha kuisha, uasi wa M23 huko pale, na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema inakwenda kupiga kura. Unadhani kura hiyo itawezekana kabisa huko Ruchuru? Dabora haiko mwaka moja tu, ile M23 na forces za Rwanda hata ya Uganda iliweza kuingilia Bunagana, inakawa inapita, inaenda mbali ya mwaka moja na makonsekansi iko mingi. Mimi niko mwalimu, ningependa kusema mbele ni lijibu kwa ile question yako, niseme hali ya wanafunzi. Masomo hakuna, na unaona makonsekansi a long terme. Una watoto wa kusoma depuis miaka mbili na nusu, hata kama balianza meni ya yulu makondisyon za mbaya. Unaona kama l'élite ya Ruchuru d'ici 4, 5, 6 ans à long terme, ça posera un problème. Nayo ni question ya nguvu sana. Sasa machaguzi sione mwa hii hali hawezi kuwa na machaguzi. Hata kama seni ama gouvernement inafanya miujiza ya namna gani, sione kama tunaweza fanya machaguzi election mwa hii hali. Et puis quelque part sur le plan moral, sione namna gani mtu mwenye anateseka, mtu mwenye kuna lazima ya chakula, mtu mwenye kuna lazima atunziwe, akwe na amani. D'abord ile njoo ya kwanza. Unamuletea vitu ya uchaguzi, inakuwa machine à voter. Machine à voter. Saginsi walifanya makande de déplacer pale Kanyaruchinya. Ba déplacer banachunga mubapatie machakula, mufanye mambo yote kusema warudie kwao. Nyinyi mnawaletea machine à voter, quelque part ça dérange sur le plan éthique, même si ni ma calcul politicien. C'est vrai, c'est un droit civil, mais les situations hali yenyewe iko hapa haipermettre kusema exercice ya ile droit civil et politique ikuwe. Alors mimi nasema kama sione namna gani ile machaguzi election inaweza kuwa mwali ya Ruchuru. Ulisema kwamba wakimbizi wengi wako kwenye kambi ya wakimbizi, kwa mfano Kanyaruchinya, wengine wanaishi kwenye mahema na wengine wamekosewa vyakula. Sasa ni kipi kinastahili kwanza hadi sasa? Hema haziko. Ukawaona ni mahema ya zamani ya kutoboka. Hasa hii siku mvuli inanyesha mingi, tunapata malalamiko mingi ya kusema ututumie basi hata bashi mbili au bashi moja. Mimi ningesema gouvernement inapaswa kuona kama ile nayo iko priorite. Question humanitaire iko priorite ya gouvernement. Na ningependa ministère ile ya affaires humanitaires waweze kuipatia mamoyen mingi juu wapatie wale watu wanateseka. Mvuli inanyesha, wanalala nje, wananyeshewa, wanakosa wanyama. Nawaza ile ndio priorite ya kusema en attendant vita ishe, na inalomba gouvernement iweze kujikaza imalize hii vita. Situation humanitaire ya watu wa kutoka Ruchuru mule Mkanyaruchinya na mafasi mingi na wengine wanapokelewa mafamilie d'accueil, iko hali ya mbaya sana. Ukafika pale Goma, wale watoto wenyewe
kwenda kulomba fasi mingi ni wakimbizi. Sasa wanasoma ama wanakaa tu kwenye kambi yao ya wakimbizi? Ni kukaa kambi yao ya wakimbizi na kusoma inakuwa nguvu. Kusoma inalomba mkwe mu contexte na cadre moya fulani. Na hata kama wanatia vitu ya kuencadrer wale babiana, ni vitu niko précaire. C'est pas quelque chose de durable. Au fait, situation iko mbaya sana na inalomba, na njoma na mimi nasema tena, sisi watetezi tu interpeller gouvernement. Population inapaswa yua kama sisi watetezi wa député hatuwezi weza, hatuna mamoya ya kusema tujenge ile masomo ile makampi yabo au kubaletea mabashi. Inaweza kuwa tu ni ya kusaidia kiloko, lakini ile njo kazi ya gouvernement. Na kazi yetu ni kuinterpeller gouvernement ione ka hii situation haipashe kuendelea vile. Na Ruchuru basi zanie kama Ruchuru haiko parti ya RDC. Parce que watu mingi wanaona kama wanaweza kufanya maelection bila Ruchuru, bila Masisi, bila Nyagongo. Na kwa mutu hapa mu Mai Ndombe. Kweli ile, lakini ono ya solidarite nationale. Mimi ningependa watu waone namna nyingine. Wanaenda maelection me wanaacha Ruchuru, Masisi, kwa mutu na Nyiragongo. Peut-être Nyiragongo siyo kama tena election zitakuwa. Mais j'aurais aimé que politique yetu ione bitu namna nyingine. Mais tel que niko naona sione namna gani, hata kama election nakuwa, sisi watu ya Ruchuru na watu ya Masisi au kwa mutu tukue na image ya kusema republique iko solidaire na si. Wameonekana kukubagua na Beni kuna vita, lakini wameacha watu wa Beni wa kwende kwenye uchaguzi, lakini ADF endelea kutokomeza raia. Nayo parce que insécurité ya Beni ni ya kila siku tunayua nayo nakao tena. Lakini ukakamata situation ya Beni na ya Ruchuru au ya Masisi ukaicomparer, c'est un peu différent dans la mesure où Beni baliweza quand même kufanya enrôlement ya ba électeurs. Beni baliweza kuposer ma acte ya processus électoral. Et Beni haiko occupé na force étrangère. Même si les EDF évidemment sont constitués pour la plupart ya ba étrangers. Ruchuru, Masisi hali ko ingine. Processus électoral haikuanza. Hatuweza kufanya enrôlement. Alors c'est compliqué. Même les petits commencements ilianza mu makampi hawezi sema kama ile njo enrôlement. En tout cas à Ruchuru, je dirais 88-90% abatu abakuji enrôler. Masisi la même chose. Donc c'est vrai Beni insécurité iko, mais en situation comparable moi bitu ya élection Beni haiwezi kuikompare na Ruchuru au Masisi. Tuseme kuhusu uchaguzi nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaunga mkono mrengo na muunga mkono rais wetu wa zamani Joseph Kabila Kabange FCC. FCC ilisema haiwezekani kwenda kupiga kura ikiwa maeneo mengine iko chini ya vita, ikiwa ukaguzi ama tume huru ya uchaguzi seni kuonekana kuwa wamedai kuwa imeonekana kuwa na ngambo fulani. Kama profesa mchambuzi wa siasa, vipi ulikisia jambo hilo? Bon, FCC c'est un point de vue. Nawaza FCC liweza kuanza kusema ile mambo mbele ya wakati, mbele vita ianze. Walikuwa natia ma préalable parce que waliona kama processus électoral ilikuwa hairassuré. Effectivement, kama machaguzi inapaswa kuwa, election inapaswa kuwa ngisema nasema Kifransa crédible, ina rassurer watu wote. Na inaonekana sasa hii masiku kama ile mambo watu wa FCC waliweza kusema hayo mbaya, na inaanza kuwa sasa inajirealize. Kama walitabiri na nawaza inalomba kuiona mzuri na kuona kama kuko namna gani ya kurasure raia yote. Kwani election mkaenda ama munafanya forcing, me munafanya mambo yenye kisha election vite na kuwa au watu wasikilizane, itakuwa tulidepenser franga mingi kwa bure na tunabutir ku resultat ya hata resultat, mais resultat ya mubaya. Inalomba kama watu wanapenda inchi waweze kuona mambo na wasikie watu yote. Kama election wanaiorganize ikuwe consensuel, watu wajiretrouver mu resultat. Mais kama watu wajiretrouver mu resultat, unaona jinsi inakuwa shida. Même en termes ya légitimité, problème ya légitimité inaweza kujiposer. Parce que réellement watu wanasema validité ya mambo haiko tout légalité, formalisme.
l'égalité kweli, mais l'égalité napasha kuwa accompagnée na effectivité et surtout légitimité. Unaweza kuwa ulichaguliwa au unasema bon, niliorganiser élection formellement oui, mais est-ce que légitimement kuko ile mambo légitimement tu as ça? Est-ce que sur le plan effectif ou qu'on a ile mlaka tu as le pouvoir effectif, tu as le contrôle effectif ya situation? Na mimi nadhani ingependa kwanza government yetu iweze kuwa na ile contrôle effectif ya territoire national pour prétendre organiser ma élection. Na kama wana organiser élection bila Rutshuru, iko danger. Kipengele cha 12. Oui, watu ya Rutshuru wanaweza sema kwa nini sisi mnatuacha? Mtugomboe kwanza, tumalize vita, kisha tufanye ile élection. Bon, ma scenario ziko mingi, mais kama élection inakuwa itakuwa bila Rutshuru, italomba alors représentativité ya Rutshuru, mwaima ne nouvelle institution kama watafanya nini? Naanza kuko sijue mais kuko constitution na prévoir ma namna mingi na italomba cour constitutionnelle iweze kupana interpretation na kusema cour constitutionnelle ipana interpretation seni inaweza kuiuliza inasema mimi napaswa kuorganize ma election mu Nord Kivu lakini territoire ya Rutshuru na Masisi hawawezi sikuweza kufanya enrôlement. Mnawaza kama mnaweza fanya je? Kama seni iulize ile 1/10 wanabunge wanaweza uliza. 1/10 ya wanabunge wanaweza uliza. Wa Rutshuru ama wanabunge? No, wanabunge yote. Parce que Rutshuru hawezi kuwa na 50 députés. Inalomba 1/10 ya wanabunge yote kuuliza cour constitutionnelle. Sasa nyinyi kama kat kuu mnasema nini? Kwa sisi tutaenda kwa election bila Rutshuru na Masisi. Representativité ya wale watu ya Masisi. Wanani ndio wataleta ile susi kuweta kusema watetee Rutshuru na Masisi mwa hii legislature yenye tutaanza. Cour constitutionnelle inapaswa kuweza kupata response. Hawatakwenda pembeni na katiba ikiwa lazima mwanabunge achaguliwe, na hiyo ikiwa watachagua wale wengine basi nyinyi ambao mko kwenye upinzani wanaweza kuacha. Mais c'est vrai watu wenyewe tuko na wapinzani kuko wengine wangependa kuwa wakandida ni kusubiri parce que hata saa hii hatuwezi organiser election. Et puis haiko kitu ya kwanza. Je me rappelle mu 2011 habakuweza kuorganiser élection provinciale na sénatoriale. Mais la constitution baliweza kuuliza ile wakati cour suprême kiweza kusema en attendant élections zikuwe, en attendant amani rudie. Bon, wale wenye wiko wanaweza kuendelea. Parce que pour moi le danger serait qu'on laisse un vide que le territoire à Rutshuru na Masisi isikuwe représenté. Je pense qu'on a encore cette légitimité. Wale wa député yuko pale wanaweza kuendelea lakini misiyu kama cour constitutionnelle itasema nini? Tumesikia kwamba serikali imesema kila mara kwamba gratuité iko. Sasa huko Rutshuru kweli kuna gratuité? Mais basi serikali haikontrole Rutshuru. Itaweza kuorganiser gratuité namna gani? Ile gratuité mimi sijue Rutshuru. Tuliona masomi naanza, watu wanaanza kutuitaita, mtafute jinsi ya kutumia wanafunzi makaye, ainsi de suite. Ile gratuité hatuyaiona. Na kusema gratuité ikuwe kweli, inalomba serikali contrôler Rutshuru. Or, en l'espèce, serikali haikontrole Rutshuru. Donc, ile question ya gratuité, kwa sisi watu ya Rutshuru, haiwezi kujui. Vraiment haijipose, hatuyue ni bitu gani. Ile gratuité inaweza kuiko fasi ingine, lakini hapana Rutshuru. Na vipi ulipokea hiyo gratuité école primaire na gratuité ya maternité? Unadhani hiyo ndio kipaumbele kabisa ikiwa jamhuri na ina vitu mingi ambavyo vinaweza kuleta kama suluhu? Bon, c'est une bonne initiative, hein? C'est une bonne initiative, il y a gratuité à enseignement na ya maternité. Mais c'est constitutionnel, en tout cas il y a gratuité à enseignement. Na haikuanza leo. Watu peut-être hawapendi kuyua ile gratuité à enseignement iliweza kuanza en 2010. Je me rappelle, peut-être que c'était pour des motifs aussi électoralistes sijue, ile wakati Rais Kabila aliweza kutia gratuité de la première année en 3e année primaire. Nous sommes yeye ndio alianza Rais Joseph Kabila. De la première année en 3e primaire en dehors ya ville ya Kinshasa, Lubumbashi na Goma. Mais lakini inalomba kuevaluer ile gratuité ikwenda mbali, mais ile nia ile haikuanza leo, ilianza ile wakati. Alors il faudra comparer, voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et pour moi, je dis,
government ya leo, serikali, kuweza kuendelesha ile mawazo ni mzuri. Surtout mimi naona waliajouter kitu ya gratuité ya maternité. Ça c'est une nouveauté. Mais inalomba watu watazaa holela sasa vipi tutoke kumalisha watoto tuwe mubitu ya realite. Mais bon, initiative ni ya mzuri, lakini si tunachunga njoo tuevalue namna gani eske mama mwenyiko Mangurujipa, mama mwenyiko Chengerero, mama mwenyiko Kishishe kule kwenye wanaoa watu Tongo kule Rugari, Kisigari kwa maternité pa. On a bénéficié de la gratuité ya maternité. Ça c'est la question. Même hata kama iko Kinshasa, tuende pembeni ya Kinshasa, est-ce que la gratuité ya maternité Kasangulu, Kikwit, mule Muchikapa au munaingia si wapi Bwende, Kabya Kamwanga inalomba tuifuatilie tuone na tutaweza kupigia serikali shukrani kama inaweza kuconkretize ile nia ya maternité gratuite. Tuseme tukiendelea, nikumbusha watazamaji kwamba wewe ni profesa wa vyuo vikuu, tena mwanabunge mchaguliwa wa mtaa wa Rutshuru. Sijui raia wanaokusikiza hadi sasa ama viongozi wa serikali wanaokusikiza, ni ujumbe gani ulionao kwa wananchi wanaokusikiza hadi sasa? Mimi ujumbe ni moya. Tunataka amani Rutshuru. Rutshuru inataka amani, kwani bila amani naona emisionu mnaita maendeleo, hatuwezi kuwa na maendeleo. Rutshuru tunateseka tangu zamani. Hii mavita hii, pour moi je dis nous sommes dans la même guerre. Vita yenye ilianza na AFDEL ingali naendelea. Kwa nini ingali naendelea? Italomba serikali na hata haiko tu wanabunge, mais les hommes politiques qu'on trouve finalement, qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse. Parce que les gens ne vont pas continuer à mourir. Bamingi bale watu ya Rutshuru wanakufa, hababi wanakufia mu vitu gani? Mais kuko watu wenye ile intelligence ya ile wenye wana planifier ile mavita, wanayua juu ya nini. Inalomba sisi kama wanabunge, sisi kama wa intellectuel tuweze kusema enough, inatosha. Inalomba sasa serikali nayo itumike kusema tupate amani. En tout cas message yangu ni kusema tunapaswa kujimobilize tupate amani. Bila amani hakuna maendeleo, bila amani hakuna election, bila amani hakuna masomo, na kama hakuna masomo watu wanawaki kama muufungwa. Moi je ne voudrais pas que les générations qui viennent soient finalement complexées par rapport à kwenye wengine walisoma. Watoto ya Rutshuru hawakusoma mu kawaida, wanaenda kutana na wenzao hawakufanya. Ile ni shida sana. Mimi message ni kusema tunapaswa kutumika kusema turudishe amani Rutshuru. Tunaweza kutumika ili turejeshe amani Rutshuru. Asante sana profesa wa vyuo vikuu na mwanabunge mchaguliwa wa Rutshuru, Jean-Paul Segiobe. Asante sana. Asante, shukrani. Na huu ndio mwisho wa kipindi chetu cha maendeleo. Basi nyinyi viongozi muangalie kilicho kia manufaa kwa wananchi kuliko manufaa binafsi ya wanasiasa. Mwisho wa kipindi chetu cha maendeleo kutoka Runinga Mseni. Kipindi hiki nikumbusha kwamba kitapita mara kwa mara kwa radio shirika mashariki mwa DRC na kwenye runinga yetu Telesengant. Na utaiki laheri na Mungu akubariki. Alamsiki.